3 Agostani Chichuko Shalmari Stangshala Bisamganj Masterpara Raja Chomani Watongma Maharaja Bir Bikram Kisho Maniko Bahadur ni Mangthonga Khumtrang Rok Kanjulai Khulumlai Tei Borom Rumani Bishingti Maharaja ni Fel Shara Chichar Apema Shalna Palai Sakha Armanjaka MDC Buddha Diploma MLA Shubut Diplamathani Block President TWF Block President Khobui Student Parents Tei Kubuni Adongra আমতলিগুলাকে টিসরিলাম কেন্দ্রনি সিমরা মহারাষ্ট্রনি 118 ni bini asame salno tongpai lai tongtabo oro phaimanjangnai sini amtolikulaka tini MDC boromgunang Buddha Deborma tai oro phaimanjak thekya sini YTF ni district committee ni vice president Budrai Deborma tai TWF Central Committee ni khorong ni adong juk tongo boromgunang juk Chamuli Deborma boromgunang juk Sopna Deborma tai TWF ni president boromgunang juk Rupa Deborma tai oro khobangma borok tongo tai oro tini phainai ani khadani takuk bukuk okra sakra jotona ani khani hamjangma tai chiba yaporo tini sini 118 tom tini bubagra Bir Bikram Kishir Manikana Asame Thalana ani khani hamjangma tai chiba yaparon kok to praino sai kibekya ang bisi kok saglaka kok shortkan sabono sini actually o Tripura rajyo obo princely state রাজন্য শাসন সংমানি 1949 ni 15 অক্টোবর ইন্ডিয়া বাই মার্চ সংমানি পরসে গণতন্ত্র অঙ্গই তাবুক রাজতন্ত্র বাই গণতন্ত্র পরতাম গৃহ সংমানি হ জাগাবো চিনি ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বুবাগ্রা 184 জনের রাজা মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য 1908 ni 19 আগস্ট বাসায়ু আজ মানে টাইম বছর অঙ্কন কোনো যুবরাজ শ্রমিক রাখা বিন বাবুংখা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুর ফিয়াব বিন বুফা প্রায় 2022 সগরম সৈমানি বরণ বন ইয়াফরি রাখা শাসন ক্ষমতা মাত্র 15-16 বছর বয়সন রাজ্য শাসন চালান দায়িত্ব বনরি রেখা বুসুক যারা কোথাং দংলাংখা মাত্র 39 বছর 39 ইয়ার্স 39 বছর বাতাবো সারা থাকাঙ্কাই সেই বুজাই সংসাইছে গুসুকুব বুজাই সংসার চলিসলাই যাক 39 বছর বয়সে সিংহাসনা আজগই অমুক লাইয়ে রাজা সাবই অনেক কিছু সামং খাইলেনকা রাজানি বিসিং রাজা বংখা আধুনিক রূপকার হন্দাগব মডার্ন আর্কিটেক্ট of modern age বা architect modern রূপকার মানে আধুনিক রূপকার নি হন্দা গব রাজা নামলো আনিসি সিগাং থানেরো সাইজাঙ্গা তাম খাজিয়া তংখাবা 아 সময় কলেজ 가자고 কলেজ 가자고 হসপিটাল 가자고 স্কুল 가자고 কিন্তু
বিশেষ করে 1949 15 অক্টোবর পরে বড় যে হারে রাজনৈতিক মার্চ মানি পরে যেভাবে চলি হারো রাজনৈতিকভাবে বড় ক্লাস করে রাজতন্ত্র রাজধানী যে লাইবুমা ইতিহাস টোটালি সকময় রেখা जों जे राज परिवारनि बर' बाय गोरोंजाक राजतन्त्र आगे सोलिमोन आखौ केब खोनाना सुनायलिया पुरा बर' नोंथांनियाबो पुरा सियानो गैयाबो खब जाखायो नोंथांगा दाबुरामनि दाबुं जायरक बिसेस खालायो दाबुंनि जेनजिरक आबरकनो नारगिरक मय नारंना लांनाय जि जेनजिरक दाबुंनि जेनेरेशननि जायरक बर' बिसिबाक साइनिया बर'नो सोंमा सिरिनाय हैसि Samni bagi ingke boro asal kain kutuk niya asal hasal mani laibu marok saimiya. Tini sengoro zat ke seng belai kepal kaham zat no. Piaba tini tong tini zat tini tabuk seng. Jebebe deprep kai tong teman ingke sab se kepal hamia seng. Raja ingke eksosorasi jana sana raja ni seng bang soro kepal hamia ingke seng tabuk noti sing bising sab se kepal hamia seng. Samni bagi ingke जों एकस'रासि जन राजा जाना निबो इंबो साबोति रंनि सिनि मानि कक ब्रक से ताक पयन्त कुनु संबो बाखाबे सुन्याय ताक पयन्त थिगिं लाय मालायको ताक पयन्त गसिनाया थांनाय नुखनारानो एडिसि निर्वाचन मुख्यमंत्री तामनिसा 100 बছর कापनसे बआ कक ब्रकनो रोमानस्की बायदि रिकगनिशन बियानि कक साइटं मारो अमहायर जुनुगु दं ओंखाय जोङो थानसा खालायो सिनि ककनो टिचारा नायो सिनि भाषा लैंग्वेज कृष्टि कालचार न सिनि अमनो सं टिचारा नायो बरखौ सकमनो सनायो इका बाहायगोन नै आबाके बाहायगोन जों संतेर कमाय थांनाय है सिनि दाबिरो ओंखाय सिनि राजा राजतंत्र आगे तंफन गरिफोनो जों सिनि राजा राजा शासन खाय थांमानि आबो ओंखाय सिनि लाइबुमा सिनि इतिहास न कुनिनो बिग्रिदि खायमिया इतिहास सिकामै मैया नोंने तफन नाय दि राजा बे किसोर मानि कने एडमिनिस्ट्रेशन बुद्धै राजा दन्य माने कने एडमिनिस्ट्रेशन बाहायनि नेट तो याकेनो बेबां फायो इंडिया बे मार्स माने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन विथ इंडियन गवर्नमेंट माने आबो नों नाके बेबां मानाय हेसि तो केबनो नङाबनो लाइबो माने जोंनि सकमै मैया लाइबो मा गथांनाना नालाय ताबो गथामं लायखा सिनि बररक गावसा हनाय दं सिनि बरं बिसिंगो कामो राजा हनी से कबर चला क्या हाँ आगे कुनो राजा हनी जिक्री क्या वो पर पाइछंगा 1950 सनी 15 अक्टूबर पर इंडिया में मार्च में पड़े कामने राजा हनी इंग्लैंड क्या नीनी राजा नी लाइफ मानो नीनी इतिहास लाइफ मानो नीनी राजा रंगना नंग बरम लिया क्या नीनी जाति लोग बरम लिया क्या सब बरम रुनाई नीनी राजा ने आसमें थाल थैमा थाल नों पालाया हंगे नों बरम लियाखै साबुरु नायबा जों जातुं दंनाय जोंनो बरम मारनाय ब्ले जोंनि इतिहास सिनि लाइगु मानो जोंनो सकमरि खिबाय जोंनो फोथायलायखै दंलायखै बाहायखै बुजाखै थां सावैनायबा आबोन मगन आं सानामो जोङो दिनै नर बार्थडे संगर सेलिब्रेशन खायमानि अब सुजर छिमिया नगबो खायमानो क्लाबो खायमानो बाजार कमिटि खायमानो बे कुनोखै खायमानो जों दिनै बुबाग्रानो मुक्ति खालायो बे आसामে सालना पालायनोसै आबो कटर हाची हाबो बाग्रा चिनि माया गना चिनि बाबि ताम खलाई दं किकनि कासा फेल अमा हाय खलायने किकनि ट्रान्सप्लान्ट खलायने ताबो हाने हाय सा खामेतिने चिनि बागै सामुं खलाई दं बनि मुक्तै जे चिनि हाव खलायमानि चिनि बागै खलायमानि अ मुक्तै मागनांता थांतो जों जतनो अ हानि बागै थामजा मा दंनाय जे सफा नोंथों वातै फाइथों नबर फाइथों जों उग्ल बुसुलिया जे पर्यन्त चिनि मानथाय मा जाक जों उग्ल बुसुलिया होनैने समाय मा तांनाय फारि हिंके तिनिनि हाय सालो जों समाय तांलायनो जतनो आंबाय बासा किसा पालखे बुबाग्रानि मुङै जों जयदनि लायनो किसा जतनो बाजाबाय किसाओ সাইমানো সেই ত্রিপুরা রাজ্য এক সময় শ্রী স্বাধীন রাষ্ট্র ত্রিপুরা রাজ্য আলাদা রাষ্ট্র তংমানি থাইসিংহানি পূর্ব বক্তারক শাখা ও রাজাইন্য আমাল যখন শ্রী মহারাজ হাইনেস ক্রিট বিক্রম কিশোর মানিক দেববর্মা প্রয়াণত যে থৈজাকনাই বাফুরবনি অমর কাশুগেনে বাগৈ ও হায়াকাবাসিনী ও দেশ তো চালক মায়ানি বাগৈ ত্রাইনি বাগৈ আফুরশ্রী মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী
sini bubagra bir bikram kishor manikone bihik ba phro baitongkha je Tripura রাজ্য হাইকাবা ত্রিপুরা হানো ভারত বাই মার্জার এগ্রিমেন্ট খাইগানি সেই মার্জার এগ্রিমেন্ট খাইমানি ইয়াগুলো আরো বিভাগ সইজাক দङ ও হালি বুসা 19 দফা হালাম 19 দফা ত্রিপুরাসা আর যে তংনাই যতনর ত্রিপুরাসা সিনি বুবাগ্রানি বসংরক আরো সরাই সরাই সইজাক দङ जों সাইবানো 1,000 বছরই আগে যখন তিনি 186 184 কিং যখন ও রাজানো ও রাজ্যনো ও হানো যখন কিংডম চালক পুরো ও জায়গা কোনো ডিপ্লোমেসি কোনো দিনে অমাই কনফ্লিক্ট রে ত্রিপুরাসা থুর কদিনে রিয়াং মলসম জমাতিয়া হইনাই কোনো কনফ্লিক্ট তংমানি আছে এক সময় থ্রক থ্রক সঙ্গ 1949 ni পরে পলিটিক্যালি যখন সঙ্গ গদালই ভারত সরকার ইয়াগো কালাইমানি পরে পলিটিক্যালি সঙ্গ কলবই পাইখা সঙ্গ আপরো থ্রক থ্রক শ্রী মরক থাংচাকনো নগই সঙ্গ ডিভাইড এন্ড রুল খাইগানি শ্রঙ্কা সঙ্গ পলিটিক্যালি সঙ্গ ডিভাইড খাইকা কেবল শ্রামকা জমাতিয়া কেবল রিয়াং কেবল হালাম কেবল কলই কেবল ত্রিপুরা কেবল দেববর্মা অমাকে বুনি বসকনি বরক সঙ্গ ডিভাইড এন্ড রুল খাইগানি শুরু খাইকা গণতন্ত্র আজকে 1960 পরে তিনি ভাই বছর 2026 জরা जों বুনি ইয়াগো শিকার মাং রাজনীতি শিকার মাং जों তিনি ও জায়গা সব পাইকা রাজনীতিক শিকার সঙ্গে বাইকে খাই সিনি দফা বাই দফানো বুলাইরুও जोंनो গোচা কুফুর কসম বিভিন্ন রকম পলিটিক্যাল পার্টি খাইনাই जोंनो ন কাশা বুলাইরুও जों তিনিনি থেকে বিগত 10-15 বছর 20 বছর আগে ওয়ানসুক নাইরি নগ তিনটা রাজনৈতিক দল ফুনগই সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি যে কাজা কুপুর কসম বিভিন্ন রকম পার্টি খাইরই जोंनो ডিভাইড এন্ড রুল খাইও নখুং খুংচাও তামনি ইমলাবো जों थांचां खाके বনি বসংনি বড় ফান খাইমেং নাই আ ফাননো সিনি ফান ক্রাক নরম খাইগের বাগৈ जोंनो বাগো শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা